بسم أبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين فقران أحواتين أحاتين لمون مواد سلطان أيت معالتاوي نقبر زلنا نباب مزقبة حيمانوت أب عامت زبل كاب قصري 156 كساب 162 كنا نببينا امنة أأمران قصري 156 نأنا نخنأمن زدرخنا اتستقلت حقتات برؤسو ببحريا وأمرنا زرداء حق خوينو سلز قربلنا زي كونس كقاقن أبزي كئل نتي حقتات أبز قلت صلو نايزي أبيهر سلطانو تمركيسنا إنا نأمن من انت زخاء إذا بأمنت أبتحتقو إنه خون اللو عقباب مسمدة بأمره زي اللازب كخون سلازخئل اتناي قلصوتو زرقية قزوف ملكتات مرداتا مستوشت اوي ناي منفس قدوس حاجز كت امر دلايك زي ابيريو من انت زخاء ناي كريستوسن قدسانون تأمرات كومون تنبيتات ناي بتخرسيان عبيتن قدسنان رقاتان فريا منتان كله مسناي كله ردئي زي السمامة كوينو زتسرعي ناي ترقص انيا ملوكتاو قلصات مرتتاتن ملكتاتن ايو إذا كله نأمنات زدرخ نأمنات مقبالك أبلع لي أأمرو زفتسم عور دفئت كم زي كوني زارئي ايو قصري 157 امنات رقص ايو أبتي زي حسو قال أملاخ استمسرته سلزخوني امنات لعلو كله سبقاو فلتات عزيو رقص ايو برقص النات نمزراب اتستقلص حقتات أمرونان تمكرونان زي رداء مسيلو كرئي زخئل داء يخون انبر اتملوكو تاو برهان زهبنا رقص النات كابت بحرياوي أمرونا زهبنا برهان أزيو زعبين زبلتسن ايو 10 الشح زأكل قدلات تأخاخيبو كندي حانت ترطاري أيكونن ايو قصري 158 امنات مرداتا يدليو حدا أماني نتي امنات زنبرلو أملاخ بزبلتسي أصبيقو فلطو نتنسو زغلتسلو خا أصبيقو خردو انت بحاجة ازناي امنات مسرتاو زنباليو اتعاميقو زخيد فلطات بوغونو قصيلو بفقري زقاصل زعبي امنات يحتت ناي تحستو قلصت حياو زخونه ردئيت من تخنت الري تسقى امنات نعين تلباتنا يخفتو ازي استباهله تحستو قلصت كا ملآت ملكتاو مدبن مستيرات امنتن امنن حد حدومن ناي تستقلص مستير دحنت عندما اكل مزخونه كريستوس زلو من ركبيو قلصت بزبلصن زعمقون أقباب ردو إنا خونه من انت خيد منفس قدوس بعلو نأمنات قد صالف الصمنا نمهاب سقاتاتو يعدل بناي قدوس أغسطينوس قالات نمقلاتو من انتي كردوس أأمن اللخو كردو زدلخا بزبلت سينخ أأمن إليه قصري 159 امناتن سنفلتتن ويساينسن امنات كنيو لعلي أمرو زخيدو كوانتو خوني أمونغو أمرون امناتن جن زخون يخون قريجت كلو ايكالن اتمستيراتو زغلتسن امنات ابسبا زسرتسن أملاخ نسو بعلو دما ابسباويات حساسبا برحانة أمرو زبره سلازخوني أملاخ بعلو نبعلو كنت صق زيخ اليو حق خا مس حقي برئسا فصيما يتغاچونيا من انتزي حنتس بقعنن سنفلطتاوي اغاب دآ يمرح مورالاوي حقتات كازا حلو يخون امبر بلحتنيا مرمر مس مدب امنه زغاچو كغاچو فصيما يكلن ايو مخنياتو خا نايزي تفطرو زي نغرات كوني اتناي امنت كونتات كله كابت حدا املاخ زمصيو اتي تحتنا لبيسو بصنعات بناي تفطرو مستيراز مرامر سب
ደኻምነቱ ብዘይገድስ ኢድ ኣምላኽ እያ ትመርሖ ከመይሲ እቲ ንኹሉ ነገር ከም ዘለዎ ገቢሩ ዝሰርሖ እቲ ዝሕልዎን ዝሓልየሉን እግዚአብሔር እዩ። ናጽነት እምነት ቁጽሪ 160 ንእግዚአብሔር ዝወሃብ ናይ እምነት ምላሽ ብሓቂ ሰብኣዊ ተግባር ንክኸውን ናጻ ክኸውን ይግብኦ። እምነት ብዘይ ድልየቱ ብሓይሊ ክቕበል ዝግደድ ሰብ ክህሉ የብሉን። ስለዚ ከዓ ግብረ እምነት ባሕሪኡ ናጻ ዝኾነ ተግባር እዩ። እግዚአብሔር ድማ ሰባት ብመንፈስን ብሓቅን ከገልግልዎ እዩ ጸዊዕዎም። ምእንቲ እዚ ከዓ ብሕልና ምስኡ ዝተኣሳሰሩ እዮም ግን ኣይግደዱን እዮም። እዚ ሓቂ እዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምልኣቱ ተገሊጹ ይርከብ። ብሓቂ እውን ክርስቶስ ንሰባት ናብ እምነትን ንስሓን ምምላስን ዓዲምዎም ግና ፈጺሙ ኣይገድዶምን እዩ። ንሓቂ ደኣ ምስክርነቱ ሃበ እምበር ነቶም ተጻይ ዝዛረቡ ዝነበሩ ኣገዲዱ ነዛ ሓቂ እዚኣ ብሓይሊ ክቕበሉ ኣይገበረን። መንግስቱ ከዓ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ልዕል ምስ በለ ንሰባት ናብ ርእሱ ብዝስሕበሉ ፍቕሪ እያ እትዓቢ። ናይ እምነት ኣድላይነት ቁጽሪ 161 ብኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነትና ኢሉ ንኣኡ ብዝለኣኸን እግዚአብሔር ምእማን ንድሕነት ኣድላይ እዩ። ብዘይካ ብእምነት ንእግዚአብሔር ከተሐጉስ ኮነ ናይ ውሉድነት ሱታፌ ምርካብ ዘይከኣል ስለ ዝኾነ እቲ ኸሳብ መወዳእታ ብእምነት ዝተዓገሰ እንተዘይኮይኑ ብዘይ እምነት ጽድቂ ክቅጭብጥ ይኹን ሕይወት ዘለዓለም ክወርስ ዝኽእል የልቦን። ኣብ እምነት ምጽናዕ ቁጽሪ 162 እምነት እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ብናጻ ዝልግሰሉ ህያብ ወይ ጸጋ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከም ዝመልከተሉ ተቢዕካ ተዋጋእ፣ እምነትን ንጹሕ ሕልናን ሓዝ። ገሊኦም ሰባት ንሕልንኦም ብዘይ ምትእዛዝ ንእምነቶም ከምታ ብማዕበል እትጠፍእ መርከብ ይዕንውዋ። ምእንቲ እዚ ነዛ ብዋጋ ዘይትትመን ህያብ ከነጥፍኣ ዝከኣል እዩ። ኣብዛ እምነት እዚኣ ንምንባርን ንምዕባይን ክሳዕ መወዳእታውን ጸኒዕኻ ንምቕጻልን ግን በቓል ኣምላኽ ክንምገብ የድልየና። እምነት ንኽውስኸልና ንጐይታ ክንልምን ይግባእ። ኣብ እምነት ቤተ ክርስቲያን ዝተመስረተት ብፍቕሪ እትዓይን ብተስፋ እትድልድልን ክትከውን ይግባእ። ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መዝገበ ሃይማኖት ነቲ መቐጸልታ ናይቲ ትማሊ ኾነ ቅድሚ ትማሊ ዝረኣናዮ ብዛዕባ እምነት ዝያዳ ንጹርነት ዘለብስን ዝገልጽን እዩ። ፍልይ ብዝበለ ከዓ ኣብዚ ናይ ሎሚ እምነትን ስነ ፍልጠትን ወይ ድማ ኣእምሮና ምስቲ ንኣምኖ ዘይጋጮ ምዃኑ ዝነግረና እዩ። ብመጀመርያ እምነት ሓደ ጭቡጥ ተጨባጢ ነገር መርትዖ ዝተታሕዘ ምዃኑ ብመርትዖ እውን ብርድኢት እውን ክብጻሕ ዝኽእል ንኹሉ ክጭቡጦ እኳ እንተዘይኮንካ ግን ክትርድኦ እትኽእል ነገር እዩ። ምክንያቱ እምነት ሓደ ዕውር ስምዒት ከም ዘይኮነ ሓደ ፈጺምካ ተስፋ ዘይብሉ ነገር ጥራይ ኣብ ሓሳባዊ ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ኣይኮነን ወይ ስምዒታዊ ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ኣይኮነን። ምክንያቱ ብስልጣን እግዚአብሔር በቲ ንሱ ዝህበና መረጋገፂ ከም መተኣማመኒ ናይ ትንቢታቱ ቦቶ እምሮና ከዓ ነቲ ትንቢታት ተረዲእና ክንቅበሎን በቲ እንሪኦ ራእይታት ክንኣምኖን ስለ እንኽእል እዩ። ነዚ ምርኩስ ጌርና እምበኣር እምነት ርግጽነት ዘለዎ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል። እምነት ርግጽ እዩ። ካብ ኩሉ ሰብኣዊ ፍልጠት ንላዕሊ ርግጸኛ ዝኾነ እምነት እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ዘይሕሱ ቃል ኣምላኽን ህይወት ኣምላኽን ዝተመርኮሰ ወይ ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ስለዚ ርግጽነት ኣለዎ እንብሎት እናኣምኖ ኣብቲ ዘይሕሱ ቃሉ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ኢና። ቀፂልና እውን እምነት ምስቲ ስነ ፍልጠት እንብሎ ናይ ምርምር ኩነት ዝናጻጸግ ዘይኮነስ ተመላሊኡ ዝኸይድ ምዃኑ እዩ ዝገልጸልና። ምክንያቱ ንእምነት ምስትውዓል የድልዮ። ብዘይ ምስትውዓል እንተኣመንካ
ትርጉም ዘሎ እምነት ክህልወካ ይክእል ምክንያቱ ነቲ እተኣምኖ ብምስትውዓል ክስዕቦ ስለ ዘለካ ስለዚ ከዓ ኣብ መንጎ እምነትን ስነ ፍልጠትን ግጭት ዝበሃል ከም ዘየሎ ዝገልጽ ሓንቲ ስኳብ ለና ጸኒሑ ብዝግባእን ንጽቡቕን ዕላማን ጥራሕ እምሮና ንጠቀመሉ እምበር እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና እምሮ ተጠቂምና እንበጽሖ መጽናዕቲ ብሓቂ ምስቲ እምነትና ዝጋጭ ከም ዘይኮነን ምክንያቱ ክልቲኦም ዝብሎም ዘሎ እምነትን እቲ ኣተሓሳስባ ወይ ፌዝ ኤንድ ሪዝን ክልቲኦም ካብ ሓደ ኣምላኽ ዝመጹ እዮም ምክንያቱ እምሮና ባዕልና ስራሕናዮ ይኮነን እግዚኣብሔር ዝሃበና እዩ እግዚኣብሔር ዝሃበናኻ ንኽንመራመረሉ ክንፈልጠሉ ክነጽናዓሉ ዝተዋሃበና እዩ በዚ ዝተዋሃበና እምሮ ጌርና ነቲ ናይ እምነትና ክንፈልጦን ክንርድኦን ክንጓዓዞን ከለና እዚ ሓደ መንገዲ ሓቂ እዩ ክልተ ሓቂ ካለ እንድሕዶም ኣይጋጨውን እዮም እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ናይ እምነት ኩነትን እግዚኣብሔር ዝሃበና ናይ እምሮ ኩነትን ክልቲኦም ዝጋጨው ዘይኮኑስ ናብ ሓደ ዝበለጸ ርድኢት ዝመርሑና እዮም ስለዚ ኣብ እምነት ግና ናይ ናጻ ተግባር ሰብሲ ብናጻ ፈቃዱ ከኣምን ኣለዎ ብጸቕጢ ይኮነን እግዚኣብሔር ጓዕፂጽ ይኮነን ንኽንኣምን ዝግደልየና ክምህር ከሎ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ንዓና መሲሉ ኣብ ምድሪ ክምህር ከስተምህር ከሎ እቲ ሓቂ ራእይ ዝነግሮም ዝነበረ እምበር እዚ ሓቂ እዚ ነዚ እመኑ ኢሉ ብሓይሊ ዝጉዕጽጽ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ብፍቃዶም ከገልግልዎ ዝጽውዖም ዕድመ ዘቕርበሎም በቲ ናይ እምነት ኩነት ከዓ ንኽንምልሰሉ ይጽበየና ማለት እዩ እምበር ኣየገድደናን እዩ ማንም ሰብ ተገዲዱ ከኣምን ትሑዝ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣምላኽ ዝበለጸ ህያብ ናጽነት እዩ ስለዚ ብናጽነት እናኣምኖ እዩ እምነት ሓደ ኣድላይ ናይ ህይወትና እዩ ምክንያቱ ንድሕነት ናይ ዘለዓለም ህይወት ንምርካብን ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ግድን ከም ዝኾነ ይምህረና ስለዚ ንዕኡ ብምእማንና እንረኽቦ ናይ ድሕነት ኣስቢ እዩ ድሓር ከዓ መወዳእታ ዝበለና ኣብ እምነትካ ምጽናዕ ከም ዝግባእ ኣብ እምነት ምጽናዕ እምነት ክትጠፍእ ትኽእል ህያብ እያ ስለዚ ሓሊና ኣጽኒዕና ክንሕዞ ዘለና እዩ ስለዚ ብጸሎት ኮነ ብግብሪ ፍቕሪ ክነዕብዮ ብተስፋ ተኣሚንና ክንስዕቦ ኣብ መወዳእታኻ ጸኒዕና ክንጓዓዞ ዘሎና ምዃኑ እዩ ዝገልጸልና ስለዚ እግዚኣብሔር ንኹላኹም ኣብ ዘለኹሞ ይባረኽኩም ዳሕነ ሰላም ኣብ ናይ ጽባሕ ይራኽበና ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን